साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्छा এটা আপনি কোন বলেছেন এখানে আমি পিলাଙ୍କୁ কোন শিখিয়ে এখানে আমি দেখিব 100 গ্রাম 100 গ্রাম ये देखिए स्टैंड सेगुड़ा शिखिबा और ये टंका 2 पैसा सेगुड़ा सब हम एक तो ना केला जानी है ना थोड़ा इंग्लिश ओडिया चित्र देखि जानि पारे अच्छा এটা আপনি কোন বলেছেন এখানে আমি পিলাଙ୍କୁ কোন শিখিয়ে দেব এটা হলা আমি 1 কিলো 100 গ্রাম 100 গ্রাম ये देखिए जानी सेगुड़ा हम शिखिबा और एक टंका 2 पैसा सेगुड़ा सब हम शिखिबा एक दर्जन केला जानी ठीक है बहु हमें से छोटे छोटे देखिए किलो 10 का जानी केते ता लेके एक दर्जन एक किलो 1000 ग्राम এটা পিলা কোন দুনিয়া এটা কোন ग्राम 1 किलो हमें से जो ग्राम से सुन जानी हम पड़ता है सेटा हां 1000 ग्राम था এটা কিলো এটা हां किलो जानी पणिका 2 ग्राम पणिका जानी तो एक संख्या जानी तो 2 को एक रकम ले फेब्रुआरी एक मास पोक हाँ पक्को এটা কোন से घंटा এখানে আমি পিলাଙ୍କୁ কোন কোন শিখিয়ে পারিয়া ताको समय से फास्ट तो पिला समय जानिबे और सेकंड ता जानिबे मिनिट ता जानिबे ଆଉ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟା କି ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି ସମୟ ଜାଣିବ ସେକେଣ୍ଡ ମିନିଟ୍ ଜାଣିବ ତା ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ଏକ ଦୁଇ ଗଣନା ଶିଖେଇ ପାରିବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମ ଅଧକ୍ରମ ଶିଖେଇ ପାରିବା ବଡ଼ରୁ ସାନ ସାନରୁ ବଡ଼ ଶିଖେଇ ପାରିବା କଣ ଶିଖେଇ ପାରିବା କଣ୍ଟାକୁ ନେଇକରି ସେଟା ଏଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦ୍ରୁତଟା ଦ୍ରୁତ ବିଷୟରେ ବି ଧାରଣା ପାଇବ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କେତେ ଜିନିଷ ଶିଖେଇ ପାରିବା ତିନିଟା ଯାକ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ତାକୁ ଆମେ ସମକୋଣ ସ୍ଥିର କୋଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ବି ଆମେ ତାକୁ ବଢ଼େଇ କରିପାରିବା ଧାରଣା ପାଇବ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଆଗେ ଚାଲ ପିଲା ଆଗେ ଚାଲ ଏଟା କ'ଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟା ହେଇଛି अच्छा मार्च 12 करले हाँ जी बाप रे एटा को एपट तो पुरा या न पड़ गेला कोना है कोना है हला एटा एक मैच करथिले अब मझीटार एपटे हला पूर्व एपटे पर ए दुटा रे होल कर देकर आउरी बैटिंग माने सुंदर लागे फंदा पिला जानि पार एटा मध्यवर्ती एपटे परवर्ती एपटे हाँ सेटा आसी जे फंदा एटा बुझी होछि या बढ़िया है सेटा कोन नागाला नागाला बढ़िया बनै छै हैं एटा नडिया हां ये रे काठर बनै छै बढ़िया एटा बनै छथि ना नै के आनता से बिना वाला में बना वाला এটা ছিলা এটা এই সব বানালো এটা বনে ছিল नडिया कथा अच्छा एक कोन এটা ফুলদানিটা সেটি ও আর ছোট ছোট আছে পিলা পড়িয়ে করি পারবে বর্ণটা वर्णटा जानिबे ना सब बना
ସବୁ ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇଏ ପରିବେଶ ଡାକ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଡଙ୍ଗାଟା ଚିଲିକାର ଡଙ୍ଗା ଚିଲିକାର ଡଙ୍ଗା ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରି ଏଇଟା କ'ଣ এটা স্থানীয় মানে একক দশক অনুযায়ী শতক দিଆହେଇଛି ଯେଉଁଟା ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆଗ ପଛ କରିକି ଆମେ ମନେକର ଥିଲା ସେଇଠି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ହେଇଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ସେଟା କରିଦେବେ ପିଲା ତାଙ୍କ କୌତୁହଳ ହବ ଆଉ ସେ ଖେଳି ଖେଳିକା ଜାଣିପାରିବେ ସେ ନିଜେ କରିକି ଏଟା ଗଣି ଗଣି ବୃକ୍ଷ ପୁରା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏଇଟା ସାର୍ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି କେବଳ ଏଇ କୋକରୁ ସେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପିଟିଏ ସେ ଜାଣିବେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଜାତୀୟ ସଂକେତ ମାନେ ଆମର ଜାତୀୟ ସଂକେତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆସୁଛି ସେଟା ଜାଣିବେ ମାନେ ଆମ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଂକେତ ଆଉ ସାର୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 2ଟା କ୍ଲାସ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପଢ଼େଇ ପାରିବା ମନେ କରନ୍ତୁ ଟିଚର୍ ନାହିଁ ଆମେ 2ଟା କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଟାକୁ TLM ଦେଇକି ଆମେ ଏପଟେ 1ର ଛୁଆଙ୍କୁ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ଶବ୍ଦ ସେ ଲେଖିବେ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା 2 କ୍ଲାସ୍ ଛୁଆ କରିପାରିବେ ସେପଟେ ଯୋଗ ବି ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ମିଶିଲେ ଏଇଟା ହେବ ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିବେ 2ଟା ଡବଲ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ ସେ ଯଦି ଟିଚର୍ ନଥିବେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଯେଉଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫି ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ କରିକି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ଛୁଆ ଖୁସି ହେବ ଆଉ ସେ ଏଇଠି ଏମିତି ଜାଣିବ ମାନେ 8-10-3-83 ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ଆଙ୍ଗୁଠି ନ ମାରିକି ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇକି ସେ କରିପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ସାର୍ ହେଲା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଜାଣିବ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆ ସିନା ପଢ଼ିପାରିବନି ମୟୂର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ କହିଦେବ ମୟୂର ତାର ମୟୂରର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଛି ନେଇକି ଶବ୍ଦ କହିବେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଖେଳିବେ ବି ଖେଳି ଖେଳି ଶବ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଜାଣିପାରିବେ ଶତବାରର ନାମ ଦେଖିବା କେମିତି ମାତ୍ରା এইটা বাঁকা সরু